কি দিয়া আছে সো question number 7 on AB is a line segment and P is the midpoint. Okay, D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. Okay, so that triangle DAP congruent triangle EBP and AD is equal to BE. Okay, this is the given figure. To what is given to us, this P is the midpoint of this line AB and D and E are the points on the same side of AB. Okay, and this D and where is it, this and D and E এইটো same side of থকা দুটা point হয় আৰু কেনেকুৱা হৈছে এই BAD angle to which angle BAD is which one this one BAD this angle and BAD is equal to which one ABE okay BAD this angle and EBA these two angles are equal. And one more thing is given here, EPA this one EPA is equal to DPB. Okay, then what we have to prove, triangle DAP which triangle DAP this triangle and triangle EBP which one this one EBP this triangle. These two triangle we need to prove as congruent and we have to prove AD, that means this line AD and this BE are equal. Okay, so whatever given I have just written here that given AB is a line segment and B is its midpoint, D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. Okay, then we have to prove that, but we have to show that triangle DAP congruent triangle EBP and AD is equal to BE. So যোন দুটা triangle congruent দেখুৱা বলিছে সেই দুটা triangle লৈ লোৱা. Okay, in triangle we can write what we have. Okay, this one, this is given to me, this angle BAD is equal to this triangle. Okay, this is the triangle, so BAD is equal to given to me as EBA. So এতিয়া সোয়া এই BAD এই angle এটোক আমি PAD বুলি লিখিব পাৰো, but angle টো চেঞ্জ নহয়, নেমিং টো চেঞ্জ কৰি দিম. BAD is equal to we can write PAD is equal to we can write EBP. Okay, we can write it like this or PBE. So এই দুটা এইটো এই ডাঙৰ triangle, that means which one DAP triangle or angle এটা পাই গলো PAD আৰু এই triangle টো that is triangle EBP সেইটো triangle or angle আমি পাই গলো PBE এই এটা angle equal পালো আৰু আমি এটা কি দেখাব পাৰিম যে AP is equal to BB. reason কি হয়, as because B is the midpoint of this line AB. Okay, that's why AP is equal to AB. And one more thing is given to us, that this angle EPA is equal to DPB. এতিয়া যদি সোয়া এই মাজত এটা ইহত দুটাৰ এটা কমন এংগল আছে, সোয়া EPD. যদি মই দুই বোথ সাইড EPD প্লাস কৰো, এতিয়া মই এই এংগলটোৰ লগত চাও যে মই কি কৰিছো EPA এৰ লগত মই EPD এংগল এইটো এংগলৰ লগত মই এই ডাঙৰ এংগলটো লগাই দিছো, তেতিয়া হলে মই কোনটো এংগল পাম, মই APD বা DPA এংগলটো পাই যাম নে? So DPA এংগলটো পাই যাম. সিমিলার ওয়ে যেতিয়া মই এই এংগলটোৰ লগত DPB এংগলটোৰ লগত মই EPD এংগলটো লগাই দিছো, মই গুটেই ডাঙৰ এংগল, that means EPB এই গুটেই EPB এংগলটো পাই যাম. আৰু এই এংগলটো that is angle DPA এই triangle DAP এংগল হয় আৰু এংগল EPB এংগলটো মোৰ কোনটো ট্ৰায়াঙ্গলৰ এংগল হয় EBP ট্ৰায়াঙ্গলৰ এংগল হয়. সো ইকুৱেল হৈ গল. সো মোৰ কি পালো, angle side angle congruent rule মোৰ triangle DAP congruent হৈ গল কাৰ লগত, triangle EBP লগত. Okay, so angle side angle criteria আৰু জানা যেতে congruent হৈ যায় তাহাতৰ corresponding part টো কি হৈ যায় equal. so AD is equal to কি হৈ যাব BE. so we can write it like AD equal to BE CP CT. Okay, so this one is done. So come to the next one, it is question number 9. Not 9, it's question number 8. So what is given, in right triangle ABC, this triangle ABC, right angle at okay, right angle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB, so M is the midpoint of this line AB, and C is joined to D, C is joined to M. Okay, C is joined to M and produce 2 point D. Okay, produce 2 point D, produce kori dilo bodhai dilo such that DM is equal to CM. Tapane this DM and this CM are equal. We have to show the triangle AMC. Which one? This triangle AMC and triangle
BMD. These two triangles are congruent, and DBC, which one? This angle is as right angle, or right angle means 90 degree. And triangle DBC, that means this triangle, and triangle ACB, that means this triangle, are congruent. And CM, this line, which line? CM. Okay, this line is equal to half of AB. Okay, this is what we have to prove. So whatever given to us, I have just written here. Okay, so given in triangle, in right triangle ABC, right angle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M, and it is produced to point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B. Then we have to solve the triangle AMC congruent triangle BMD, angle DBA is a right angle, triangle DBC congruent triangle SCB, and CM is equal to half of AB. Okay, this is what you have to write first before doing the proof. So now come to the proof. So now we will take these two triangle AMC, and this is AMC triangle, and this is BMD triangle. So look at carefully, what is given to us, DM is equal to CM. This is already given to us in the question itself. Okay, so I have written as given. And this angle, that means AMC, this angle, and this angle BMD, these two are vertically opposite angles, so they are equal. So angle AMC is equal to angle BMD, vertically opposite angle. And one more thing is given to us, that M is the midpoint of AB, that's why AM is equal to BM. Okay, so as per side angle side criteria, triangle AMC congruent triangle হৈ গল আমাৰ BMD. Okay, again so congruent পাই গলে এতিয়া এটা কাম কৰিব পাৰি, মানে যে MAC কোনটো নহয়, so MAC এই যেটো MAC angle to কাৰ ইকুয়াল হৈ যাব, MPD. Okay, MPD হৈ যাব, কাৰণ ইহত দুটা আমি কি বুলি প্ৰুফ কৰি দিলো, কনগ্ৰুৱেন্ট বুলি প্ৰুফ কৰি দিলো. সো এই দুটা MAC angle আৰু MBD angle আমাৰ CPCT তে হৈ গল. বাট লুক কেয়াৰফুলি, MAC MPD এই দুটা কি হৈ জানানে, ইন্টেৰিয়ৰ অল্টাৰনেট এংগল হৈছে, সো অল্টাৰনেট এংগল হোৱাৰ লগে লগে AC parallel কি হৈ যাব আমাৰ BD. Okay, so I have written AC parallel BD. Now look carefully, as because এই দুটা কি হৈ গল, AC parallel BD পাই গলো. এতিয়া মই কৰিম যে এই AC parallel BD ত মোৰ এই BC ডাল, AC parallel BD মোৰ এই BC লাইন ডাল কি হৈ গলে যে ট্ৰান্সভাৰ্সাল এক কৰিলে. ঠিক আছে, so BC is a transversal which intersect মই কি লিখিছো AC and BD বুলি লিখি দিলো. Okay, so তেনেকুৱা হলা আমি কি পাও, ইহতৰ কো ইন্টেৰিয়ৰ এংগল বুলি কয়, কো ইন্টেৰিয়ৰ এংগল গেটা সামেশন আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হৈ যায়. দ্যাট মিন্স এংগল DBC প্লাস এংগল ACB এই দুটা কৰিলে আমি কিমান পাম, 180 ডিগ্ৰী পাম. ওকে, সো আমি এংগল এই দুটা 180, অলৰেডি এই এংগল C টো কিমান ডিগ্ৰী দিয়া আছিল আমাক, 90. এই এংগল C, this angle C is given as 90 degree. So এটুক আমি লিখি দিলো as 90, and DBC equal to 180 degree. So angle DBC আমি কি পাইছাম, 180 degree minus 90. So angle DBC will be equal to 90 degree. So you can write it, angle DBC is a right angle. Okay, এটা আমাৰ proof হৈ গল, 90 degree means a right angle হয়. So এটা আমাৰ proof হৈ গল. এতিয়া আমি এবাৰ কৰিব কি লাগে, ইছে এই ট্ৰায়াঙ্গলটো আমাক প্ৰুফ কৰিব দিছে, ট্ৰায়াঙ্গল DBC আৰু ট্ৰায়াঙ্গল ACB এই দুটা কি কৰিব দিছে, কনগ্ৰুৱেন্ট প্ৰুফ কৰিব দিছে. এটা আমি কি পালো যে এইটো ট্ৰায়াঙ্গল আমাৰ AMC and BDM, এইটো অলৰেডি আমি BMD আমি অলৰেডি কি কনগ্ৰুৱেন্ট বুলি প্ৰুফ কৰিছিলো. সো কনগ্ৰুৱেন্ট হলে কৰেসপন্ডিং পাৰ্ট ইকুৱেল হৈ যায়. সো তাহাতৰ AC আৰু BD কি হৈ যাব, ইকুৱেল. সো আই হেভ ৰিটেন AC ইকুৱেল টু BD. ওকে, CPCT. So triangle DBC or triangle ACB পৰা আমি তো অলৰেডি এটা বস্তু পাই গলো যে AC equal to বা AC BD equal to AC, AC equal to BD, same thing, BD equal to আমি AC পাই গলো. ওকে, আৰু আমি এটা গম পালো এই এংগলটো আমি অলৰেডি পাই গলো 90 ডিগ্ৰী. দ্যাট মিন্স DBC is equal to ACB, এই দুটা কিমান হৈ গল আমাৰ each 90 degree. Okay, BD equal to AC পাই গলো, and DBC equal to ACB each 90 degree. And look carefully, this BC, this line BC is common to both the triangle. A to triangle to BC আছে, a ABC triangle to আছে, and DBC triangle to আছে. So this is common. Okay, so BC is common. So that's why as per side
এংগল সাইড ৰুলত আমাৰ ট্ৰাইংগল DBC কনগ্ৰুৱেণ্ট হৈ গ'ল কাৰ ট্ৰাইংগল SCB ওকে ওকে এতিয়া আমি এই দুটো ট্ৰাইংগল কনগ্ৰুৱেণ্ট পাই গ'ল সো কনগ্ৰুৱেণ্টৰ পৰা আমাৰ CPCTটো আমি পাম দ্যাট মিন্স আমাৰ AB ইকুৱেল টু কি হৈ যাব CD ওকে এণ্ড আমাৰ অলৰেডি গিয়া আছিলে DM ইকুৱেল টু CM সো এজ বিকজ যদি তোমাৰ DM আৰু CM ইকুৱেল হয় তেতিয়াহ'লে CM টো কাৰ আধা হ'ব লাগিব obviously CD হাফ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে DM ইকুৱেল টু CM হ'ব সো আমি লিখিলো যে DM ইজ ইকুৱেল টু CM সো CM ইজ হাফ অফ CD and CD কাৰ ইকুৱেল আছিলে AB সো CD জাগাত আমি কি প্ৰুফ কৰি দিলো AB সো এটো মোৰ লাষ্ট পইণ্ট আছিলে প্ৰুফ কৰিব লাগে সো হেন্স প্ৰুফ ওকে this is what we have to prove so we have completed our exercise 7.1 so as per our new syllabus I think we don't need whole portion of this triangle I think I will check which till which portion we need I think 7.3 is not required for us I will check once and let you know so next time আমি 7.2 start কৰি দিম বাকি চাইলাম কি কি লাগে কি কি না লাগে কি কি syllabusত reduce কৰা গৈছে so this much for today if you have any doubt please let me know and thank you all